亲爱的姐妹们，平安！感谢神，我们再一次在网上见面。Selamat pagi saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa lagi di online ini. 让我们用一首诗歌来开始今天的聚会。Kita akan memulai persekutuan kita dengan satu puji-pujian. 我永不忘记你， Aku tidak lupakan engkau。 上帝给我们甜蜜的应许，他说我永不忘记你。人会忘记我们，但是上帝不会忘记他的儿女们。我们是在感谢神的恩典，我们特别需要神的纪念。 Manusia bisa saja melupakan kita, tetapi yang terpenting Tuhan Allah tidak melupakan kita. Dan inilah yang terpenting, dia berjanji dia tidak melupakan kita. Kita sungguh butuh di dalam dunia yang begitu banyak kesusahan, begitu banyak bencana. Tuhan berkata, aku tidak melupakan engkau. Mari dengan hati yang bersyukur, sukacita, kita angkat puji-pujian ini. Aku tidak lupakan engkau. Mari kita sama-sama buka kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19. 我们一同来看《使徒行传》第19章第1节到第7节。我先用中文来念。Saya baca terlebih dahulu pasal 19 ayat 1 sampai 7, kemudian saya baca dalam bahasa Mandarin, kemudian dalam bahasa Indonesia. 亚波罗在哥林多的时候，保罗经过了上边一带地方，就来到以弗所，在那里遇见几个门徒，问他们说：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”保罗说：“这样你们受的是什么洗呢？”他们说是施洗约翰的洗。
保罗说，约翰所行的是悔改的喜，告诉百姓当信那在他以后要来的，就是耶稣。他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言，又说预言，一共约有12人。Pasal 19 Kisah Rasul, ayat yang pertama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes," yaitu Yohanes Pembaptis. Kata Paulus, Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Mereka semua berjumlah kira-kira 12 orang. Mari kita berdoa. 我们同心祷告。亲爱的天父上帝，求主你帮助我们明白《使徒行传》第19章保罗在以弗所所做的事工。Bapa kami yang di surga, ajar kepada kami untuk mengerti makna dari Kisah Rasul pasal yang ke-19, pelayanan Rasul Paulus di kota Efesus. Kami mohon Roh Kudus yang menggerakkan para nabi, para rasul untuk menulis Alkitab, Roh Kudus yang sama juga menerjemahkan firman itu ke dalam hati kami masing-masing. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 使徒行传第19章全章是讲使徒保罗在以弗所传道所遇见的几件事，我们一个一个来讲。Kisah Rasul pasal yang ke-19, seluruh pasal membicarakan pelayanan Rasul Paulus di Efesus dan apa yang ia alami di sana. Dan kita akan bahas satu persatu. 第1节到第7节是讲到保罗在以弗所为施洗约翰的门徒施洗并按手祷告，在他们的头上，圣灵就降在那些人的身上。Efesus Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7 membicarakan pelayanan Rasul Paulus di Efesus. Nah, Rasul Paulus membaptiskan ada 12 orang yang sudah pernah dibaptis dalam baptisan Yohanes Pembaptis. Ya, Paulus baptiskan mereka ulang dan menumpangkan tangan di atas kepala mereka sehingga Roh Kudus turun di atas 12 orang tersebut. 那么在以弗所有12个人曾经受过施洗约翰的洗礼。Saudara, di Efesus, kota Efesus ada 12 murid yang dibaptis dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Di Alkitab banyak orang yang namanya Yohanes, ya. Nah, ini Yohanes yang membaptiskan Yesus juga disebut
Yohanes Pembaptis untuk membedakan seperti itu. 那么这12个受约翰洗礼的人呢，他们不知道无旬节圣灵降临节，圣灵降在每一个信耶稣的人的身上，他们不知道。Saudara, 12 orang yang dibaptis dengan baptisan Yohanes Pembaptis, mereka tidak tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka tidak tahu akan hal ini. 那么施洗约翰的洗礼是什么洗礼呢？施洗约翰的洗礼是悔改的洗礼。施洗约翰告诉他的听众说，人有罪，所以应当悔改。Baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan, penyesalan akan dosa dan pertobatan. Yohanes Pembaptis memberitahu kepada orang yang mendengar khotbah dia, dan dia berkata, kita manusia berdosa harus bertobat. 那么施洗约翰是主耶稣的开路先锋，为耶稣基督的传道工作铺路，预备人心，叫人悔改，并且告诉百姓要相信那在他以后来的就是耶稣基督，因为只有耶稣基督才是救主，而他自己呢，施洗约翰呢，他自己不过是耶稣的开路先锋。 Saudara, Yohanes Pembaptis adalah perintis, ya, pembuka jalan bagi Tuhan Yesus, ya. Dia berkhotbah, dia menasihatkan orang pendengarnya harus bertobat, ya, harus mengaku dosa. Jadi sebelum Tuhan Yesus keluar memberitakan Injil, perintisnya, dia ada orang yang membuka jalan, perintisnya yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis membuka jalan buat Tuhan Yesus mempersiapkan hati manusia untuk bertobat dan memberitahu juga kepada pendengarnya bahwa mereka harus percaya kepada seorang yang datang kemudian, yang datang belakangan dari Yohanes Pembaptis. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Yesuslah yang bisa mengampuni dosa. Yesuslah yang adalah juru selamat. Sedangkan Yohanes sendiri, dia adalah perintis, dia adalah pembuka jalan buat Tuhan Yesus. 所以保罗就这样向这个12个在这个受施洗约翰施洗的人解释. Inilah penjelasan Rasul Paulus kepada 12 orang yang sudah dibaptis di dalam baptisan Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi baptisan pertobatan harus bertobat kepada Tuhan Yesus. Ini adalah penjelasan daripada Yohanes Pembaptis sendiri. Ya, Paulus katakan Yohanes Pembaptis berkata demikian. Ya, kamu orang sudah dibaptis tetapi juga harus percaya kepada seseorang yang datang belakangan nanti kemudian daripada saya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, kepada dialah kalian harus percaya karena dialah, Yesuslah yang adalah juru selamat. Sedangkan saya, kata Yohanes Pembaptis, saya hanya adalah perintisnya, orang yang mempersiapkan jalan buat Tuhan Yesus. 所以呢，这12个人呢，听了保罗这样的解释之后呢，就把自己交托给主耶稣，就奉主耶稣的名受洗，而且按手在他们的头上，圣灵就降临在他们的身上。Maka 12 orang yang dibaptis di dalam baptisan Yohanes, mereka menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Setelah mendengar penjelasan Rasul Paulus, mereka mengerti
Mereka harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Paulus membaptiskan 12 orang itu dan menumpangkan tangan ya di atas kepala mereka sehingga mereka mendapat Roh Kudus. 所以圣经给我们看见基督徒的经历，有初期的经历，有4方面的组合。Kitab Perjanjian Baru memperlihatkan kepada kita tentang pengalaman awal seseorang menjadi orang Kristen. Jadi ada 4 hal. Ada 4 hal. Satu paket ada 4 hal. 第一就是悔改认罪. Yang pertama, orang mau jadi pengikut Tuhan Yesus, dia harus mengaku dosa dan bertobat. 第二，他要接受耶稣做生命的唯一的救主。Yang kedua, dia harus menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam hidupnya. 然后呢，他就得到圣灵 dan dia diberikan Roh Kudus orang tersebut. 然后呢，他就受洗 kemudian orang tersebut dibaptis. Inilah seseorang menjadi orang Kristen. Bertobat, mengaku dosa, terima Yesus sebagai juru selamat pribadi satu-satunya, menerima pemberian Allah Roh Kudus, dan dibaptis. 这是保罗在以弗所所做的第一件事，所遭遇的第一件事。Inilah hal yang pertama yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang dialami di kota Efesus. Membaptiskan 12 orang yang pernah dibaptis dengan baptisan Yohanes. 第二呢，第8节到第12节，保罗在以弗所一个推拉努的学坊讲论教导，一连有3个月的时间讲说天国的事。Hal yang kedua yang dialami oleh Rasul Paulus ayat 8-12 di ruang kuliah seseorang yang bernama Tiranus. Rasul Paulus pakai ruang kuliah Tiranus itu berturut-turut selama 3 bulan, ya, mengajar dengan berani memberitakan kerajaan Allah. 那保罗在以弗所书在以弗所城里面，总共如果按这里的记载有2年3个月。Pasal 19 memperlihatkan kepada kita bahwa Rasul Paulus mengabarkan Injil di kota Efesus ada selama 2 tahun 3 bulan. Ya, 2 tahun 3 bulan. 你看，在这个19章第8节，保罗进会堂，放胆讲道，一连3个月，辩论上帝国的事，劝化人。然后呢，在第10节，这样有2年之久，叫在亚细亚的，无论是犹太人、希利尼人都听见主的道。Di dalam ayat ke-8 dikatakan selama 3 bulan Rasul Paulus mengunjungi rumah ibadah. Di situ dia berbicara dengan berani serta berdebat dengan mereka untuk meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Yaitu selama 3 bulan. Ayat 10 dikatakan hal itu dilakukannya selama 2 tahun sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. 所以头3个月呢，使徒保罗是讲神国的事。Maka 3 bulan di muka Rasul Paulus memberitakan, mengajarkan tentang kerajaan Allah. 之后呢，他还用2年的时间呢，继续在那边传道教导。Nah, kemudian Rasul Paulus masih berdiam di Efesus 2 tahun lamanya,
untuk mengajar dan untuk memberitakan Injil. 所以在我们看在2年3个月的时间，他传道有什么果效吗？有的。Jadi selama 2 tahun 3 bulan pelayanan Rasul Paulus di kota Efesus berhasilkah? Sangat berhasil. 在第十节说，住在亚细亚的人呢，亚细亚有很多国家咯，许多在亚细亚国家的人呢，无论是犹太人、希利尼人，都听过福音，都听过主的道。Jadi selama semua penduduk Asia, di Asia kan banyak negara-negara ya, negara-negara yang ada di Asia ya, dikatakan semua penduduk Asia sempat mendengar Injil Tuhan, firman Tuhan ya, yang dikabarkan, beritakan oleh Rasul Paulus. 所以我们看见他在以弗所的工作有美好的果效，这个美好的果效背后是有付上很大的代价。Jadi kita lihat bahwa pelayanan Rasul Paulus selama 2 tahun 3 bulan menghasilkan hasil yang sangat manis, sangat indah. Dan di balik hasil yang bagus itu ada jeripayah. Ada jeripayah, ada harga yang dibayar. 保罗在以弗所传道，他是租用一个人的地方，这个人就是推拉努。推拉努是一个教育家，他也是一个哲学家。Nah, Rasul Paulus pinjam atau sewa ya ruang kuliah seseorang yang bernama Tiranus. Jadi Paulus pinjam sewa dengan dia ya untuk memberitakan Injil. 那么推拉努自己他也要用那个地方。Tiranus dia punya ruang kuliah, tentu dia perlu pakai dong, ya kan? 所以呢，推拉努用了之后，他不愿意用的那个时间才租借给保罗。Jadi setelah Tiranus memakai ruang kuliahnya untuk mengajar, ya, setelah dia sudah tidak pakai, waktu yang dia nggak mau, baru dia kasih pinjam sewakan ke Rasul Paulus, ya. 那么以弗所，这个的天气啊，在很热的时候是非常热，所以呢，这个推拉努这个人呐，还有其他的以弗所人工作，一般来说呢，是从早上一直到11点就不做了，就休息了，因为天气开始热。那么他们去洗澡了，他们睡觉了或者是他们去做别的事情，休息没有工作，从早上不知道几点了哈，早上做到11点，然后下午4点才再开始工作。Jadi bukan saja Tiranus ya, dia mengajar, dia memakai ruang kuliahnya dari pagi, kita nggak tahu dari jam berapa, pokoknya dari pagi sampai jam 11. Setelah itu dia stop, tidak mengajar. Dan juga penduduk Efesus yang lainnya juga demikian. Ya, mereka istirahat, mereka tidur, mereka mandi, mereka melakukan aktivitas yang lain sampai jam 4. Setelah jam 4 baru mereka kerja lagi. Nah, karena itu waktu cuaca panas. Nah, jadi Rasul Paulus memakai waktu yang Tiranus nggak mau pakai, ya, baru dia pinjam sewa, tidak tahu ya, pakai ruang kuliah Tiranus mulai dari jam 11, 12, 1, 2, 11 ya, 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam. Jadi Rasul Paulus setiap hari memakai 5 jam. Yang paling tidak mudah, yang paling tidak enak, panas. Ya, panas. Saudara. Dan orang-orang yang mendengar juga rindu, walaupun panas mereka juga mau mendengar. Ya. Jadi yang memberitakan Injil bayar harga, orang yang mendengar juga mau
membayar harga, mau mendengar. Karena mereka merasakan penting, mereka mau tahu tentang kerajaan sorga. Nah saudara hitung ya, harga yang dibayar oleh Rasul Paulus. 我们来算一算使徒保罗在以弗所有美好的果效，他所付上的代价。一天5个小时，一个礼拜7天什么？一个安息日嘛，对吧？所以一个礼拜呢，就6天乘5，每天5个小时，一个礼拜30个小时。你算一算，1年多少？2年多少？2年再加上3个月，所以呢，付上的代价，流汗啊，辛苦啊。2 tahun 3 bulan, panas, bercucuran keringat, memberitakan Injil, konsisten, mantep, ya, konsisten, mantep. Baru mendapatkan hasil yang demikian, saudara sekalian. Jadi kita melayani Tuhan harus ada harga yang dibayar kalau kita mau ada hasil yang bagus. 上帝使用使徒保罗的手行了非常的事，甚至有人从保罗的身上拿他的手帕，拿他的围裙放在病人的身上，病就退了，被鬼附的鬼也出来了。Saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan memakai tangan Rasul Paulus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan ada orang memakai sapu tangan Rasul Paulus dan kain yang buat ikat pinggang. Rasul Paulus, kainnya, sapu tangannya diambil, diletakkan di atas orang yang sakit, maka sakitnya sembuh, dan orang yang dirasuk setan, roh-roh jahat itu keluar. 那有人以为说这个好像是很迷信， ada orang merasakan bahwa ini tahayul. 请你记得，使徒行传的作者写使徒行传的是一个医生，是路加，一个医生是讲科学的，要事实要证明什么？但是路加医生除了讲事实讲证明，他也知道有一些事是不能解释的，是上帝的作为，是神迹，是启示。路加相信，所以在他所写的使徒行传里面，他才这样记载说，神使用保罗的手行了非常的事。Saudara, ada orang merasakan bahwa ini kayaknya tahayul, bahkan ambil sapu tangannya, diletakkan di atas orang sakit, orang sembuh, roh jahat keluar, kayaknya ini dongeng. Saudara jangan lupa, penulis kitab Kisah Para Rasul adalah Dr. Lukas. Dokter adalah seorang ilmuwan, ya, orang yang sekolah. Dokter selalu apa saudara? Pasti dia bicara, dia melakukan sesuatu, mesti lihat fakta, ya, mesti melihat fakta. Tapi Dr. Lukas dia tahu ada perkara-perkara, ada fakta-fakta yang tidak bisa dijelaskan dengan manusia. Itu adalah mujizat. Kita bisa menjelaskan mujizat yang nggak mungkin tapi terjadi, itu adalah fakta. Dr. Lukas percaya. Maka di dalam Kisah Rasul yang dia tulis, dia catat, dikatakan bahwa Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Dia percaya mujizat. 但是圣经也告诉我们说，有一些心里刚硬的人啊，就不相信保罗所传的道，在众人的面前毁谤神的道，所以保罗最后呢就离开他们。保罗也教门徒相信他传福音的人啊，要离开那些
刚硬的人、破坏的人、毁谤神的道的人。保罗说你要离开他们，免得你的信心被他们影响。Saudara, di dalam ayat yang ke-9 mengatakan bahwa ada orang-orang yang mengeraskan hatinya, yang menolak pemberitaan Injil Paulus, bukan saja menolak tetapi memfitnah firman Tuhan, jalan Tuhan yang diberitakan oleh Rasul Paulus, ya, itu difitnah di hadapan umum. Maka Paulus meninggalkan mereka. Dan Paulus juga memberitahu kepada orang-orang yang sudah percaya akan pemberitaan Injil, memisahkan diri, jauhkan diri daripada orang-orang yang keras hati dan memfitnah jalannya Tuhan. Jikalau masih mendekatkan dengan mereka, itu akan dirugikan, akan dipengaruhi iman mereka, akan digoncangkan, akan dikacaukan. 第三件事，保罗在以弗所所经历的、所遇见的。Hal yang ketiga, pengalaman yang ketiga yang Paulus alami di kota Efesus, 就是在第13节到第24节， yaitu yang dicatat di dalam ayat 13 sampai ayat 20. Paulus 遇见什么事呢？ Apa yang dialami oleh Rasul Paulus di Efesus? Pengalaman yang ketiga. 在那个时候呢，有一个念咒啊，咒主人啊，念咒啊，做法的啦，念咒的犹太人呐，叫做士基瓦，他有7个儿子，这个士基瓦他自称他自己是祭司长，这个祭司长不是圣殿里面的祭司长，犹太人是不可以有巫师、有行法术的人，这是神所不容许的。不过这个行法术的士基瓦这个犹太人啊，他当然是我不认识耶稣也不相信主耶稣的人呢。那么他和他的7个儿子呢，在以弗所常常念咒啊，常常念咒做法啊，讲预言啦，什么什么，就人家就去有什么事啊，要找他啦，就给钱啦，就是这些。那么保罗碰到这些人怎么样呢？你看圣经说，那个时候有几个游行各地方的人呐，念咒赶鬼的犹太人，像那些被鬼所附的人，擅自称主耶稣的名说，我奉保罗所传的耶稣命令你们出来。做这事的有犹太祭司长士基瓦的7个儿子。Saudara, firman Tuhan berkata pada waktu itu Rasul Paulus ayat 13 ya. Nah, pada waktu itu ada beberapa dukun orang Yahudi. Saudara, di masyarakat Yahudi tidak boleh diizinkan ada dukun. Ya, itu di dalam perjanjian lama. Itu pasti akan dihukum mati. Nah, ini di dalam perjanjian baru juga bukan di Yerusalem. Ya, di kota Efesus. Ya. Jadi ada beberapa dukun Yahudi yang berkeliling ya mencoba-coba menyerukan nama Tuhan Yesus. Mereka dengar nama Tuhan Yesus, berkuasa. Ya. Maka waktu mereka mengusir setan, minjem nama Tuhan Yesus. Nah, di antara dukun-dukun Yahudi ini ada seorang yang bernama Skewa. Dia punya 7 anak. Ya. Yang melakukan hal itu adalah seorang imam. Dia mengangkat dirinya sebagai seorang imam kepala, ya, imam kepala Yahudi Skewa. Dia punya 7 anak laki-laki. Nah, saudara, setelah mereka dengar, ada yang namanya Tuhan Yesus berkuasa, ini itu. Jadi waktu sekarang nih, setelah mereka dengar ada nama Tuhan Yesus, ada Paulus datang di Efesus, jadi
Waktu mereka dukun ini mengusir setan atau mau mengutuk orang begitu, ya mau nyantet orang, pakai nama Tuhan Yesus. Pakai nama Tuhan Yesus, saudara. Nah, apa yang terjadi? 什么事发生呢？那么在这之前，我要先介绍一下这个以弗所这个地方是什么样一个地方。Saudara, sebelum saya meneruskan akan pengalaman Paulus yang ketiga ini, yang di Efesus, saya mau memperkenalkan sedikit ya tentang kota Efesus. Kota Efesus adalah kota yang bagaimana? 以弗所在当时是被称为亚洲的宝库。Yang pertama, pada waktu itu Efesus mendapat julukan gudang harta. Bayangin ya, gudang harta. Pasti ekonominya bagus di situ. 第二呢，以弗所也被称为是审判的城。Yang kedua, Efesus juga disebut kota pengadilan. Kota pengadilan. 为什么呢？ Kenapa disebut kota pengadilan? 因为他们的巡抚经常巡行省里面的以弗所省里面的各个城市。每一个月呢，在各个重要的城市呢，召开3次的民众大会。要听一听人民在百姓中间有什么重大的事件，有什么案件等等，他们要处理，所以这个是非常好的。Saudara, jadi para gubernur-gubernur mereka nih ya, saudara, sering sering mantau ya, sering mengelilingi kota-kota yang penting-penting itu. Jadi setiap bulan di setiap kota yang besar ya, saudara, diadakan setiap bulan 3 kali sidang apa? Sidang rakyat. Sidang rakyat itu jadi pemimpin-pemimpin kota ini ya mau dengar apa yang terjadi di masyarakat, ada kasus apa, ada hal apa yang tidak adil ya. Jadi mereka mau mengurus. Mereka mau mengadili. Ini bagus sekali, saudara. Ya. Itu kota Efesus disebut kota pengadilan. 第三呢，这个以弗所有一个全国很大的运动场，那么这个运动场呢，最少可以容纳25000人。那个时候能够容纳25000人的，那是一个戏院，那是不简单的。现在啊，就像我们这个时代。要容纳25000的人的这个容纳也是不是太多的，是吗？ Saudara, yang ketiga, di kota Efesus ada tempat ya, ada tempat stadion ya, ada stadion yang besar sekali. Itu boleh diadakan perlombaan di situ. Ya, juga boleh diadakan drama di situ. Paling sedikit bisa menampung 25.000 orang. Saudara bayangin pada waktu itu 25.000 orang. Itu tempat luar biasa, saudara. Sekarang aja kita di sini, saudara, ruang-ruang yang bisa menampung 25.000 orang juga nggak terlalu banyak. Ini udah zaman yang luar biasa, saudara, kita sekarang. Tapi pada waktu itu tidak mudah. You bisa bayangin ya, kota Efesus. 还有第四呢，以弗所是犯罪的人的避难所，你奇怪吗？ Yang keempat, kota Efesus adalah kota pelindung untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang yang melanggar hukum. Heran apa enggak tuh? 那么他们来到以弗所，他们躲避灾难在哪里呢？躲避灾难在 这个亚底米女神的庙。 Saudara, orang-orang yang melanggar hukum, yang berdosa ini, mereka di Efesus, mereka mencari tempat berlindung di mana, saudara? Di kuil Dewi Artemis. Dewi Artemis juga
sama ya, disebut Dewi Diana. Jadi mereka bersembunyi, bernaung di kuil Dewi Artemis atau Dewi Diana. Ya. Itu perusuh-perusuh, penipu-penipu, pelanggar-pelanggar hukum dilindungi di situ. Ironis ya, 很讽刺性呀，是一个审判的城，也是犯罪的避难所。Kota pengadilan tetapi juga kota perlindungan. Asal bernaung di kuil Artemis, kuil Diana. 那么以弗所也是异教迷信的中心。Efesus juga merupakan satu sentral, satu tempat yang sangat-sangat tahayul sekali. Ya, mereka ada yang disebut mantra Efesus. Ya, buku-buku Efesus itu kesohor. Buku-buku itu adalah buku-buku apa? Buku-buku mantra. Ya, 圣经也说，他们有什么呢？有这个新写书的书，新写书的书啊。你要做法啦，你要求什么？你要求你的婚姻还没有找到配偶，还没有找到丈夫，还没有找到老婆的你买那个书啊，你去到一个念咒的地方他卖给你那个符咒你生病的你结婚没有生孩子的或者你要害人的等等，各种各样的写书里面的内容你可以买。所以以弗所是很出名的还有呢他们也做很多做小小的偶像，这个大亚拿的偶像，这个亚蒂米的偶像也是很出名的。所以旅游的人呢，因为它是大城市嘛所以旅游的人呢去旅行一定是买一些什么纪念品买一些什么符咒啦、护身符啦等等啦是在以弗所是非常非常出名的。Nah saudara, jadi Efesus karena adalah kota besar ya, ada stadion ya, jadi ada perlombaan orang-orang pada datang ya, pada datang di situ. Jadi kota besar, ada orang-orang kan di banyak negara-negara yang di Asia itu ya, mereka datang ke kota Efesus ya, ada perlombaan apa, ada acara apa mereka datang ya. Nah mereka datang, jadi mereka juga mau, biasanya kan turis ya, pasti beli kenang-kenangan. Kenang-kenangan apa? Pasti berkaitan dengan kepercayaan mereka, patung-patung Diana ya, patung-patung Diana, terus beli buku-buku mantra-mantra ya saudara, itu kesohor. 还有最后呢 terakhir 这个以弗所是怎么样？以弗所是被称为亚蒂米女神的守护城。 Saudara, Efesus juga disebut kota pelindung, kota penjaga, kota pelindung Dewi Artemis, kota pelindung Dewi Diana。 那么亚蒂米女神的像很高很大，有60英尺长，有425英尺的长度，高60英尺，长425英尺。它的庙呢有127根的柱子，每一个柱子就是一个国王的奉献的钱每一根柱子是用很昂贵大理石做的。 Saudara, kuil Dewi Artemis ini ya itu luar biasa. Tingginya ada 60 meter. Panjangnya 420 ini meter inci ya, saudara. Dan ada 127 tiang dari marmer.
satu tiang itu adalah persembahan satu raja. Ya. Jadi, you bisa bayangin. Maka orang Efesus bangga. Di Efesus itu ada kuil dan ada patung Dewi Artemis. Maka Efesus disebut adalah kota pelindung, kota penjaga Dewi Artemis. Ini saudara harus kenal, ya. Kota Efesus adalah kota yang bagaimana? Kita kembali. 倒回到四季娃的7个儿子，他们借用耶稣的名赶鬼。他们怎么赶鬼呢？他们赶鬼是用耶稣的名，是用保罗的名。Jadi setelah Paulus datang ke situ mengabarkan Injil, jadi dukun-dukun ini dianggapnya ini dewa yang baru nih. Ya, jadi mengusir setan, ya. Atau dia mau memberikan kutukan-kutukan pakai nama Tuhan Yesus, coba. Diperalat. Tahu apa akibatnya? Akibatnya 这个结果怎么样呢？要赶鬼呢？你看，第15节，恶鬼回答他们说：“耶稣我认识，保罗我也知道，那你们是谁呢？”恶鬼所附的人就跳在他们的身上，生了其中的2个人，制服他们，叫他们侧着身子受伤。Saudara, mereka usir setan ya, minjem-minjem nama Yesus ya, minjem-minjem nama Rasul Paulus ya. Saudara, kita lihat ini, saudara, di dalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Ayat 14 ya. Yang melakukan hal itu adalah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Ayat 15. Namun roh jahat itu diusir nih. Dia menjawab. Dia bilang apa? Yesus, aku kenal. Setan kenal Tuhan Yesus loh. Cuman takut ya sama Tuhan Yesus. Yesus aku kenal. Paulus, aku juga tahu. Orang baru datang ke sini saya juga tahu. Kata setan itu. Ya. Tetapi kamu ini siapa? Ayo loh. Lalu orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa, menguasai dan mengalahkan mereka semua, sehingga mereka dari rumah orang itu dengan telanjang lari sampai luka-luka, babak belur. Mungkin jatuh kali ya, iblis menjatuhkan mereka dan sebagainya. Jadi 7 orang yang mengusir setan, ya, demi nama Tuhan Yesus yang Rasul Paulus beritakan. Coba bayangin, nggak kenal Tuhan Yesus, minjem-minjem, ya, Tuhan Yesus yang Paulus beritakan. Jadi dia dijawab, Yesus saya kenal, Paulus juga saya tahu, kamu siapa? Jadi akhirnya setan yang ada di dalam tubuh orang yang dirasuk itu keluar berbalik, saudara, menguasai, menggagahi 7 anak Skewa itu. Dan di antaranya ada 2 dikuasai oleh roh jahat. Ditelanjangin. Ya, besok setan dia bisa buka baju sendiri, saudara. Jatuh pasti pontang-panting, badannya sampai luka-luka. 所以呢，有这一件事情呢，主耶稣的名就反而壮大了，出名了。Saudara, karena hal itu yang terjadi, akhirnya bagaimana saudara? Malah hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus. Oh, ada orang minjem-minjem nih ya nama Tuhan Yesus, minjem-minjem nama Paulus. Akhirnya berbalik, malah dia usir setan, setan merasuk dia. Nah, akhirnya bagaimana?
nama Tuhan Yesus menjadi masyhur di Efesus. Ya, banyak di antara orang yang sudah percaya Tuhan Yesus yang mengaku nih dulu dia juga suka main begitu, ya. Datang dan mengakui di muka umum perbuatan-perbuatan mereka. Jadi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus nih ya, kan ada penginjilan Rasul Paulus di situ ya. Mereka mengaku ya, mereka dulu juga suka main dukun, ya, suka jampe-jampe, suka ngutuk-ngutukin orang, ya, pakai buku-buku kutukan itu loh. Itu buku Efesus namanya. Itu kesohor. Ya, jadi depan muka umum dia orang terang-terangan mereka ngaku, ya, mereka ngaku. Lalu udah ngaku bagaimana saudara？他们承认在众人这个刚刚信耶稣的人啊，他们在众人的面前做见证，我以前也是做过这样子的。然后怎么样呢？第19节，平常行邪术的也有很多人，很多人，不是全部，但是有很多人把他那个周主人的树啊堆积在众人的面前烧了，那个是他们用钱买的，很贵的。但是他们因为信了耶稣，他们要表示他们是真正相信主耶稣，他们一点也不可惜。他们计算那个钱的数目，大概呢那个时候呢5万块钱，那是很大的。所以主耶稣的道呢，神的道就大大兴旺，而且得胜就是这样，得胜就是这样。Ayat 19 dikatakan saudara, banyak juga dari antara mereka ya yang dulunya udah percaya Tuhan Yesus, yang dulunya juga main-main dukun-dukun seperti itu, ya, yang pernah melakukan sihir. Nah, orang-orang itu mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakar di hadapan semua orang yang sudah percaya Tuhan Yesus tuh ya. Itu kan mahal buku-buku itu, buku-buku mantra-mantra saudara. Mantra macam-macam ya. Tadi dia kata yang mau cari jodoh, yang belum punya anak, ya, yang mau ngejahatin orang, mau nyantet orang juga macam-macam itu. Ya mereka beli, dulu mereka juga pernah melakukan sihir-sihir, ngaku dosa. Saudara, mereka bakar buku itu. Ya, harganya 50.000 uang perak. Uang dulu itu besar-besar sekali, saudara. Ya. Jadi menyatakan pertobatan mereka yang sungguh-sungguh. Mereka betul-betul mau ikut Tuhan Yesus. Dengan demikian firman Tuhan berkata, ayat 20, dengan jalan ini makin tersebarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. 所以这个是保罗第3个经历. Ini adalah pengalaman Rasul Paulus yang ketiga di kota Efesus. 那么第4件是好像keempat, 21到22节，保罗定义要回到耶路撒冷，他先打发提摩太先去。Jadi hal yang keempat yang Rasul Paulus lakukan di Timotius, yang Paulus lakukan di Efesus ya. Paulus di situ pada waktu itu dia mengambil keputusan dia mau kembali ke Yerusalem. Maka dia suruh Timotius dan teman-teman pergi dahulu. Saya bacakan ayat 21, 22. 我先读21、22节。这些事完了，就是上面的事完了以后啊，就是这个很多人信耶稣，把那些这个信耶稣的书烧了以后等等主的道兴旺起来。这些事完了以后，保罗心里定义，经过马其顿、亚该亚，就往耶路撒冷去。又说，我到了那个地方以后呢，也必须从耶路撒冷，保罗说我要到罗马去看看。于是从帮助他的人中，先打发提摩太、以拉都2个人往马其顿去，自己暂时等在亚细亚。Ayat 21. Setelah semuanya itu, semuanya apa? Itu peristiwa 7 anak Skewa, ya. Setelah peristiwa itu, atas dorongan roh, atas pimpinan Roh Kudus ini, Paulus memutuskan untuk pergi ke Yerusalem melewati Makedonia dan Akaya. Kata Paulus, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Ya, melihat Roma juga.
Lalu Paulus menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi Paulus sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. 这是保罗第4件事所做的，第4件事所做的。那现在第23节到34节倒回来，看看这个轰动以弗所城，就是7个司基瓦的儿子被鬼赶鬼，反而被鬼附的这件事轰动了这个以弗所，然后在社会上有什么影响呢？这个就是现在我们要继续看的23到34节。Saudara, sekarang kita kembali ya. Kita kembali ke peristiwa yang menggemparkan Efesus, yaitu 7 anak Skewa yang mengusir setan, akhirnya malah dikuasai oleh setan, dikuasai oleh roh jahat. Dan juga orang-orang yang sudah bertobat ya kepada Tuhan, dia tidak segan-segan, tidak sayang itu duitnya, dia bakar itu buku-buku mantra itu ya, yang mahal itu saudara, mereka bakar. Ini menggemparkan masyarakat. Nah, kita lihat ya, apa konsekuensinya, apa yang terjadi di masyarakat ya. Kita akan melihat hal seperti itu saudara. Nah, saya akan bacakan ayat 23 sampai 34。我要读23节到34节。那个时候，因为这些事的扰乱不小，有一个银匠名叫迪米丢，是制造亚低米神龛的。他使这个手艺的人的生意发达。他聚集他的同行的人说：“众位，你们知道我们是靠这个生意发财的呀。”但是这个保罗不但在以弗所，也几乎在亚细亚全地引诱迷惑许多人，说人手所做的不是神，这是你们所看见，你们都知道保罗是这样说的呀。这样不但是我们这个事业被人藐视，就是大女神亚低米的庙也被人轻看，连亚细亚全地和普天下所敬拜的大女神这威荣也要消灭了。众人听见就怒气填胸，喊着说：“大哉以弗所人亚低米啊！”满城都轰动起来。众人拿住保罗，与保罗同行的马其顿人该犹和阿里大姑，他们起心涌进戏院里。保罗想要进去到百姓那里，门徒却不给保罗去。还有亚细亚的几个保罗的朋友打发人劝他：“你不要冒险到戏院里哈。”那么聚集的人纷纷扰乱，有喊叫这个，有喊叫那个的。可是大部分人就不知道为什么聚集，人家喊我也跟着喊。今天如果你有勇气，你在路上你喊叫一定有人跟着你了。好像生怕天下太平。那么有的人怎么样就喊叫这个就喊叫那个，所以呢，他们这样喊叫有2个小时才平静下来。Saudara, sekarang kita melihat ya apa yang terjadi di masyarakat ya, hal yang menggemparkan itu saudara di dalam ayat yang ke 23. Ayat 23. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan, firman Tuhan ini. Penyebabnya adalah seorang laki-laki bernama Demetrius. Siapa dia? Tukang perak. Tukang bikin perak, bikin apa? Bikin itu dewi, patung dewi, ya. Kan patung dewi gede, kan dia bikin kecil-kecil jadi buat kayak pajangan, ya, buat dibikin kayak jimat begitu loh. Kan banyak turis di situ, beli, laku itu, industri itu. Nah, ini yang mengepalai ini namanya Demetrius, ya, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit, kaya nih, ya, tukang-tukang itu. Jadi ia mengumpulkan
orang yang seprofesi, ya, bersama-sama. Lalu dia bilang, saudara-saudara, kamu tahu kan ya, bahwa kemakmuran kita ini berhasil, ya, dari usaha kita ini loh. Ya. Sekarang kamu sendiri kan melihat, mendengar tuh, ya, bagaimana Paulus ini, dia bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh negara-negara yang di Asia, ya, Paulus ini telah membujuk, ya, dalam membujuk dan menyeret banyak orang dengan mengatakan bahwa yang dibuat oleh tangan manusia bukan ilah, itu bukan Tuhan, bukan dewa, ya. Nah, dengan demikian bukan saja usaha kita ini terancam loh, usaha kita ini loh, piring mangkok kita loh terancam loh, ya. Bukan saja ini terancam, ya, dihina juga, ya, tetapi juga kuil Artemis, ya, kuil dewi yang besar itu, ya, juga terhina, akan kehilangan artinya. Kita kan Sohor ini penjaga kota penjaga Dewi Artemis. Sekarang dihina nih. Lagi pula Artemis sendiri, ya, yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia pada waktu itu, dunia mereka, ya. Yang beradab akan kehilangan akan kehilangan kejayaannya. Kemuliaannya akan hilang nih. Mendengar itu meluaplah kemarahan mereka, lalu mereka berteriak-teriak, ya, berteriak sampai bagaimana? Hampir 2 jam. Kita kemarin ini demo-demo, ya, hari ini juga dengar ada demo-demo tuh. Saudara, kita demonya berapa hari itu, ya, dari pagi sampai malam, ya, tapi mereka cuma 2 jam, saudara. Kenapa? Masyarakat udah pasti nggak ada air, ya kan? Kalau sekarang kan banyak, kemarin ini, ya, saudara, ya, banyak aqua, ya, bisa minum ini itu, ada minum aqua, saya lihat ada yang makan es krim dan sebagainya. Awet itu dari pagi sampai sore demo. Pada waktu itu, saudara, 2 jam udah habis ini suara. Nah, saudara, jadi terjadi nih, udah repot, ya, repot, huru hara terjadi. Lalu bagaimana, saudara? Kita melihat, ya, mereka mau cari Rasul Paulus, ya. Paulus aturan mau masuk tuh ke stadion itu. Jadi ada temennya bilang, jangan, kamu yang mau dicari loh, bahaya itu. Nah, saudara, lalu kita lihat bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana kerusuhan itu diredahkan, ya, saudara. Tadi kan saya 不是说吗？这个以弗所是一个审判的城。Tadi kan saya sudah katakan bahwa kota Efesus adalah kota pengadilan. Ya. Nggak ada kerusuhan begini besar aja tuh sebulan 3 kali. Itu gubernur-gubernur pada keliling. Ya, mau dengar ada aspirasi rakyat apa, ya kan? Ada keluhan-keluhan apa yang tidak adil, minta keadilan. Ya kan? Itu rutin. Apalagi ini kerusuhan bukan main besar-besaran itu. Maka turunlah sekretaris kota Efesus. Itu yang bertanggung jawab atas keamanan, kesejahteraan kota Efesus. Mau dicari sama rakyat. Ya. Nah, dia nggak lari lu, saudara. Dihadapin itu. Itu bijaksana. Ya, dihadapin, ya. Nah, tahu dihadapin ngomong apa? Dihadapin dia ngomong apa? Saya baca nih, ya, firman Tuhan, ya. 这个以弗所城里面的文书书记，他是负责任对这个以弗所城的安全。他看见人民这样大乱，喊叫这个喊叫那个，他不是躲起来呀，不像现在啊，逃避啊。他面对，他要知道什么事情。那城里的书记安抚了众人，就说：“以弗所人啊，谁不知道以弗所人的城是看守大亚低米的庙和丢失那里落下来的像
他们觉得这个像是天上掉下来的，当然是迷信了哈。这事既然是拨不倒的，大家都知道啊，拨不倒的，你们不必这样喊叫了啊，拨不倒的，那么大家都知道，你就安静呀。我们世界很出名，我们以弗所啊是保护亚底米神、亚底米女神的庙，大家都知道，你不这样喊叫啊！你们不可以造次，你们不可以作乱。还有呢，你们把这些人带来啊，把这些基督徒啊，犹太人的信耶稣的，或者是以弗所人啊，信耶稣，你们把这些人带来，为什么呢？他们有没有偷庙里面的东西呢？有没有偷庙里面的神像呢？没有啊，这些人并没有偷窃庙中的东西啊，也没有诽谤我们的女神啊。这些基督徒没有诽谤我们所尊敬的女神。若是低密丢，这个低密丢就是银匠啊，好，他的同行有什么控告人的事啊？我们不是有放高的日子吗？我们不是还有3个月一次有这个民众大会吗？有方伯有巡抚，你们可以告他呀，在那个时候啊，你们若有别的事就可以照例据迹断定。可是今天的扰乱本来是无缘无故的啊！如果我们被查问，这是政府的官员，我们被查问为什么这样据迹，说不出其所以然，那就麻烦了。所以现在呢，请你们散会了，回家了哈。有什么事，我们有固定一年1个月有3次，你们就照做我们所已经预定好了的习惯的，就到哪个时候你要去告就去告他们了，ya，是这样。Nah, saudara, jadi kita melihat dari ayat 35, ya, bagaimana sekretaris ini. Sekretaris bertanggung jawab, dari saya katakan dia bertanggung jawab untuk kesejahteraan kota Efesus. Karena pemerintah Roma paling nggak suka ada kerusuhan. Jangan coba-coba ada kerusuhan. Ya. Jadi, bagaimana sekretaris ini menenteramkan massa? Ayat 35. Tetapi sekretaris kota menenangkan orang banyak dan berkata, "Hei, orang Efesus, siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesus yang memelihara baik kuil Artemis yang termasyur, ya, maupun patungnya yang turun dari langit." Mereka percaya itu patung dari langit, katanya turun seperti itu. Kita udah tahu semua orang, ya. Kota kita udah kesohor ini pelindung, ya, pelindung Artemis. Jadi nggak usah berteriak-teriak lah. Hal itu tidak dapat dibantah. Nggak dapat dibantah. Ini kita memang pelindung kota Artemis. Karena itu hendaklah kamu tenang ya. Jangan terburu-buru bertindak. Nggak boleh bertindak nih. Ya, nggak boleh anarkis. Ini ada pemerintah ini. Nggak sembarangan. Ya. Sebab kamu telah membawa orang-orang ke sini. Ini ada orang-orang Kristen yang udah percaya Tuhan yang dibawa ke sini. Ngapain kamu bawa ke sini? Ngapain? Kan mereka tidak merampok kuil. Apakah kuil kita dirampok? Enggak. Ada patung-patung dirusak, dibanting? Tidak. Iya kan? Jadi mereka enggak merampok kuil, mereka tidak menghujat ilah-ilah kita. Jadi jika Demetrius itu kepala yang penghasut ini ya, orang yang bikin industri patung itu, Demetrius. Kalau Demetrius dan tukang-tukangnya itu ya, sekutunya itu ya, ada pengaduan terhadap orang-orang ini, bukankah kita ada sidang-sidang pengadilan? Ya, udah rutin tuh. Ada sidang pengadilan, ada gubernur kan? Kesanalah nanti kamu, ya. Kedua pihak itu ajukan, dakwakan kamu, orang itu bawa aja ke situ. Ya. Kita boleh ngadu kepada gubernur, ya. Kesanalah kedua belah pihak mengajukan dakwanya masing-masing. Jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendak kamu itu diselesaikan di dalam sidang rakyat.
Jangan di sini. Di situ kan ada gubernur. Kan ini kan kota pengadilan. Udah kesohor. Ya kan? Nah, jadi baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Ini ngumpul-ngumpul ini nggak sah loh. Ya, di tempat yang sah. Ada aparat di situ, ada pemerintah di situ. Ya, sebab kita berada di dalam bahaya. Kita bahaya nih kalau gini-gini nih. Nanti tentara datang loh. Karena nih kita nggak sah gini-gini. Ya, kita dalam bahaya nih. Kita akan dituduh malah nih, ya, bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Kita disalahin loh, kita yang timbulin huru-hara loh. Ya, mereka itu yang orang Kristen, mereka nggak nyuri, mereka juga ngefitnah. Kita malah nanti loh disalahin, ya kan? Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau, ya, yang kacau balau ini loh. Nggak ada alasan kita ngumpul berteriak-teriak begini. Nah, dengan kata-kata itulah, ya, sekretariat ini, saudara ya, sekretaris ini membubarkan kumpulan rakyat. Kumpulan rakyat. 所以神就是用这样奇妙的方法， Tuhan pakai cara yang begitu ajaib, 保护了他的仆人， melindungi hambanya。 你记得吗？在哥林多的时候，有一天晚上，神在异象中对保罗说：“不要害怕，只管讲，你不要闭口，因为在这个哥林多，我有很多的百姓，有很多信我的人，也有很多我将要拯救的人。”所以保罗就在哥林多有1年半的时间。保罗是宣教士，我说过他没有留在一个地方太久的时间，最多几个月，但是在哥林多他留了1年半的时间。而在以弗所19章告诉我们说，他留了在以弗所2年零3个月，比哥林多更久。可是在下面几章保罗说大概算起来总共差不多有3年的时间。那么在哥林多呢，神借着哥林多的方伯加流的话保守了保罗。加流不是对哥林多人说吗？如果你们的争吵跟保罗的争吵是因为政治的因素，我来处理。如果不是政治的因素，是他们犹太人之间的事，你们这些犹太人你们自己管。因为那个时候是没有信耶稣的犹太人逼迫信耶稣的犹太人，所以说你们犹太人是你们去管，但是不要凡是跟政府有关的、跟政治有关的，加流说我来处理。假如不是说我不处理这个，你们自己去。那么因为这样呢，保罗就蒙神的保守。那么在这个以弗所呢也是这样，接着以弗所城里面的书记所说的非常有道理、有智慧的话，就遣散了众人。保罗也因此离开了。Saudara, di Korintus, ya, Tuhan memakai gubernur Galio melindungi, terlindung ya Rasul Paulus. Dia bukan sengaja mau lindungin Paulus, tapi kebijaksanaan dia loh. Jadi itu kan kerusuhan yang terjadi di antara orang Yahudi yang percaya dan orang Yahudi yang tidak percaya kan. Jadi Galio bilang kalau ini urusan menyangkut politik, merugikan negara, ya saya urus, saya tanganin, saya handle. Tapi kalau bukan, ini urusan agama kalian sendiri, you urus sendiri aja. Nah, dengan demikian Paulus terluput. Begitu juga di Efesus ini, ya. Jadi kata-kata bijaksana dari sekretaris kota Efesus, ya, memang mereka ada hukumnya, ada jalannya. Ya, dia ingatkan rakyatnya ini, kita ada jalan loh, ada sidang rakyat loh. Itu yang sah di situ, ya.
Dan orang-orang ini yang orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, yang mengabarkan Tuhan Yesus, dia nggak masuk ke kuil kita. Dia nggak mencuri, dia nggak merampok, dia nggak ngerusakin barang-barang di situ, dia nggak mencuri. Ya. Jadi kalau ditanya sama yang di atasan saya ini kita malah kita yang salah, nggak ada alasan kita kumpul-kumpul seperti ini. Nah, tadi kita sudah lihat kan sebelumnya ya, Paulus punya rencana memang sebelumnya ini dia memang meninggalkan kota Efesus. Dengan demikian dia terluput. Tuhan jaga, Tuhan lindungin. 所以以后如果你看以弗所书的时候，你就知道以弗所教会是在这样的状况之下开始的。Saudara sekalian, oleh sebab itu nanti kalau saudara baca kitab surat Efesus, saudara tahu ya gereja Efesus bagaimana dimulainya. Ya. Jadi pasal 19 ini kita melihat perkara-perkara yang Rasul Paulus alami di kota Efesus. Ya. Perkara-perkara mujizat-mujizat yang luar biasa. Kerusuhan-kerusuhan juga yang luar biasa. Dan Tuhan juga memakai cara yang luar biasa. Ya, menyelamatkan, melindungi umatnya. Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝，我们实在很感谢你的恩典，主啊，你是公义的神，你是信实的神，你是有能力的神，有权柄的神，你也是信实的神。主啊，你既然选中了保罗，你使用他，你也保护他，我们感谢你的恩典。我们也从今天的信息给我们看见以弗所的教会就是这样被建立起来的。Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Kami melihat Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang adil, Allah yang pegang janji. Engkau berjanji kepada hamba-Mu, Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Engkau mengutus Rasul Paulus memberitakan Injil di mana-mana saja, di Korintus dan juga di Efesus, di mana saja. Tuhan berjanji Tuhan akan melindungi. Dengan cara yang ajaib Tuhan menyelamatkan akan hamba-Mu. Dengan cara yang ajaib Tuhan juga menenangkan kerusuhan-kerusuhan yang mau merugikan akan hamba-Mu. Tuhan memakai gubernur, Tuhan memakai orang yang tidak kenal kepada Tuhan untuk menenangkan situasi dan kondisi untuk menyelamatkan hamba-Mu. Kami juga bersyukur, berterima kasih kami melihat jemaat gereja Efesus didirikan di dalam keadaan yang demikian ajaibnya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, kuatkanlah iman kami ya Tuhan. Engkau dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Tuhan tolong supaya iman kami juga tidak berubah. Kami setia ikut Tuhan, sampai Tuhan panggil kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 我们感谢神的恩典，我们看见在众多的苦难当中，上帝用他的恩典复辟他的仆人使徒保罗。Kita bersyukur kepada Tuhan. Dari pengalaman Rasul Paulus kita melihat dia banyak penderitaan, banyak kesusahan. Tapi Tuhan berkata, berkat aku, anugerah aku cukup untuk kamu pakai. 我们来唱这首诗歌，恩典够用。Mari kita angkat puji-pujian ini, berkatku cukup untuk